Hello kalabanon chess players. So amanin na itong ikalimang chess video lesson para maandam kita umarabot nga chess tournament kalubian Leyte yan na August 11. So ang atong topic yan na kabahinhin opening King's Gambit decline kunhain and white makakadaog dayon suludan usa ka trap. So after e4, e5 dinhi an significant move para nga ta opening King's Gambit kay f4. So kung diri ko maon nga da unblock, for example knight c6 la, so amo ni an decline. Kumbaga waray hiya kumapture han gambit, nag-decline la hiya. So hiniya na amo niya na an opening King's Gambit decline. So after knight c6, c3 laan white ini para pwede na maka-move in d4. For example, kung dire kumapture or kung kumapture iya, may da d4 opening han line para han bishop, for example, para may da recapture luwat. So hini after c3 tumira lang ni an blocking bishop to c5. So again stop la and further push d4. Kaya for example, may da natulo ka pyesa nga nagdepensa nga da. So an white may da duwala ka pyesa. So dire pwede maka-move in direct na d4. So after hini nag knight f3, support la move na d4. Knight f6 counter para for example mag d4 may da mga bawi na capture nga di. For example d4 takes tapos adi magiging hanging pawn kay wala depensa. Pero after knight f6, d3 lan white, gidepinsaan lan e4, nganin nagaandam la bago makapture di, tapos makapush na d4. Maybe knight to d2 support anay bago magpush ang d4 or queen to a4 for example with knight to d2. Pero nganhi and black tumiran queen to e7, gidepinsaan laan e5. Kaya e5 may dadua ka attacker. For example, knight nganin pawn tapos adi usalan defender, so gidog nga lahin depensa an e5 pawn. So after e4 may threat an white ini na magpush in b4, for example mag-retreat preso nga to b6. So unblock ini careful la tumiran a5. Pero after e5, may na f takes to e5. After f takes to e5, nag-reply ang black knight takes to e5, d4, fork. So may dadua ka atake ang pawn. Hini na pyesa pero nakalikay gyapon nga ni ang black after knight takes f3 check. So may da pa man check. So after queen takes f3, dinhi may da na knight takes to e4. So an white hini diri din makaka-capture nga di kay may da knight g3 open check. So later on makukuha ang rook nga to h1. So maalkan si an white bishop to e2 la pagkanti lang rin na square para pwede na makakasol ngan tahuban lang e-file against mga discovered attack, tapos pabilin nga may atake nga diya bishop to c5. So ang black to mayroon bishop to a7, ginlikayan iya bishop atake diya pawn. So ngani nagkasol, nagkasling liwat din ni ang black. Pero after bishop to d3, so makikita naton nga may dadua ka attackers nga diya knight. Tapos usalaan depensa amo an queen. So tumira nga ni an black knight to g5 pero matatrap na nga ni an black kay maalkan siyang pyesa. For example, after hand move na queen to f5. So may mga threat na pwede dikuwaon kay amo la din defender nga dia h7 tapos mamati ya. Tapos ini na queen may dugang na atake ya didihan knight. Kung hain may dalawa sa na depensa, may dadua ka attacker. So
hamakausa ini na knight diri makaka move kay mawarayan ang depensa nga 287 mamati iya. So hindi nag-spirit move ang black, trying na mag-counter na atake after d5 kunhay nag-open hin lines para matake ang queen na f5, pero perde gyapon nga niyang black after queen takes g5, queen takes g5 kamay da bishop takes g5, lamang na hin pyesa an black. So sulod lang 15 moves, dako na ang winning chances ini para white. So balik lang kita, for example kadali after e4 e5 tapos f4, so amo ini an king's gambit nga opening. Kung mag capture hiya nga didi, so amo in accepted. Pero kung mag decline na ya, for example with knight c6, amo ni an king's gambit decline. So amo lahat mga sangkay da, mga salamat.